Yo, what's up guys? Okay, for today's video guys, ayan yung ating mga alagang kalapati. Naggaganda ang mga kalapati natin. Ayan, wala pang pagkain guys. Ayan. Ayan, ibibinta ko na to guys kasi marami na sila guys. Wala pang, grabe talaga guys. Ganun pa. Tingnan natin kung may ay, wala talaga guys. Oops, ano ba kayo? Dito kayo, yan guys, nagaganda ang mga kalapati natin guys, wala pang pagkain guys. Yan, sana masubscribe nyo ating YouTube channel guys. Yan, gagaling pa tayong trabaho guys. Yan, oops. Guys, tignan nyo guys, nagaganda ang kalapati natin guys. Papakain tayo guys. Let's go. Ayan guys, sige, dala. Ayan guys. Ayan, nadali guys, nadali guys. Sirok mga guys. Nadali naman sirok guys. So ayan guys. Ayan ang itlog doon guys. Wala na. So hanggang dito na lang ating video guys. Subscribe nyo ating YouTube channel. So hanggang dito na lang ating video. Bibenta ko to mga 1,000 to lahat guys. Sinong gustong bumili, PM lang guys. Mag-comment lang sa comment section.